ওং শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। অথ সপ্তম দশ অধ্যায়। অর্জুন উবাচ ये শাস্ত্রবিদং উৎসৃজ্য याजन्ति শ্রদ্ধয় অন্বিতः তেষ্বাং নিষ্ঠ্বা তু কা কৃষ্ণ সত্যম আহো রজোতমঃ। শ্রী ভগবান উবাচ ত্রিবিধ ভবতি শ্রদ্ধা দিহিনাং সা স্বভাবজা সাত্ত্বিকি রাজসি চৈব তামসি চেতি ত্বং শৃণু। সত্ত্বানুরূপা সর্বস্ব শ্রদ্ধা ভবতি ভারত শ্রদ্ধায়মহো অয়ং পুরুষ यश्रोधवंश एवुषः यायन्ते स्वात्विका देवान् यक्षराक्षोषि राजसः प्रीतानुभूतगणाश्चन्ये याजन्ते तमसो जानः। अशास्त्रविहितं घोरं तपन्ते ये तपोजनः दम्भोऽहङ्कारसंयुक्ता कामो रागो बलान्वितः कर्षन्ते शरीरस्थं भूतग्रामचेतसः मां चैवं तु शरीरस्त्वं तान् विद्धासुरो निश्चयन्। अहो आहोरस्त्वापि सर्वस्य द्विविध भवति प्रियः यज्ञस्तोपशस्तथा दानं तेषां भेदो मिमां शृणु। आयुषत्तो बलारोगो सुखो प्रीति विवर्धनः रसा स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विका प्रिया कट्टो बल लवण तुष्ण तीक्ष्ण रुक्षो विदाहिनः आहारं राजस्व इष्ट दुःख शोको मया प्रदः यातो यामङ्गतो रस्य पूतिपुर्युषीतयञ्च यत् उच्छिष्टमपि चामेधं भोजनं तामसो प्रियम्। अफलाकाङ्क्षी भीर्यज्ञ विधिदिष्टो युज्यते यष्टो मामेवति मनः समाधाय स सात्विकिः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थं योऽपि च एव येत् युज्यते भरतश्रेष्ठो तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनं अशिष्टोनं मन्त्रहीनं अदक्षिणं श्रद्धोविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरु प्राज्ञपूजनं शौचमार्योवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुदेगोकरं वाक्को सत्यं प्रियहितयं च येत् सदायु भाषणश्चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनोप्रसादो सौमत्तं मौनमात्मविनिग्रह भावसंसिद्धिरिते तत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धाय परया तप्त तपो सत्तं विविधो नरै अफलाकाङ्क्षिणभियुक्तये सात्विकीं परिचक्षसे। सत्कारणमानपूयार्थं ततो तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रयुक्त राजोषचलो मध्रुवं मुरुग्राहो नेत्मो न यत् पीडयो क्रियते तपः परुषत सदानार्थं वा ततमो समुदाहितं दातुमाविति यदनं दीयते अनुपकारिणे देशे कुले च पात्रे च तादनं सात्विकं श्रितं यतु प्रूतोपकारार्थं फलोमुदिष्यो वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तदोदानं राजस्वं श्रितम्। अदेशकाले यदनो पात्रे भस्यो दीयते असत्कृतोमुज्ञातं तत्तामसमुदाहितम्। ॐ त्वस्त्वायिति निर्देश ब्रह्मणस्त्रिविधश्रिता
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞশ্চ বিহিতা পুরাঃ তস্মাদমিতদাহিত্য যজ্ঞদান তপোক্রিয়া প্রবর্তেন বিধনক্ত সততং ব্রহ্মবাদিনাম তত ইতি অনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞো তপোক্রিয়াঃ দানক্রিয়া চ বিবিধং ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিতৎ প্রয়ূয়তে প্রশস্তে কর্মণি তথা সশব্দ পার্থ ইয়ুজতে যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতি সত ইতি চ উচ্যতে কর্ম চৈব তদার্থীয়ং সত ইতি এবোভিধীয়তে অশ্রদ্ধায় হুতং দত্তং তপোশস্তোপতং কৃতং চৈত অশোদিতুচ্যতে পার্থ ন চ তৎপ্রেতো ন ইহা। ওম তস্ত্বাদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সুপিনৎসু ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে শ্রদ্ধায়ত্র বিভাগ যোগ নাম সপ্তম দশোধ্যায়। হরি।